hi le thu chu ta sa phe ong su tai thu chu ta sa phe ong su tai ti hi a chong cha ina ke ho bin khom ge bin ki dei sa bin hi ti chena din ha chung zon hong khat chang khat chu ta le zon hong khat chang som da li sung hi ina ve de bin ki dei sa bin hi zon hong khat chang som da li hi sa pa ai ngin sin do ta ke ma na be la ai sin na kan ka tin a hin zon hong khat chang khat na ba hi sin do ta te zon hong khat chang khat ati la chu thu ma hin thu chu pathen to ma hi chu le thu chu pathen hi a thu the isim do na pathen ni pathe bo pe kan lang tu ni sin ka thu chu ta sa phe ang su tai ti isei ding se win ama sa pen ta en Christmas iman ta phale Christmas a background hi Neukat la se do no me Christmas kiti thu chen hi thu chen ni a kuna kung ki bin sa ahin Chris kiti thu chen hi Greek pau Christos a kuna kila do ahin tichu lengdinga thau kinu ina hi nei chu kit le mas iti he le habu phat phat ka ve la he le Bible theme ho en iti lam song chu min a se ju be nei loi hanin mas kiti he ki pa pi na a thil khat ki bo tin a se ju bin chu le Bible theme loi khat ki chun mas kiti he set khom khoi khom ai lo le ne khom ki ale lo me nei ti chi thu chen Chris tu le mas kiti thu chen na ko na hi Christmas kiti ai ti chu e ho pa wa thing sia la ile lo ding a hi le ding a hau sa pa mi na ne khom ai lo le go no ti a se ki a hi nei Hiji tu Christmas amini chong cha tiga hin sin ni han lang chule Christmas akimanda o hi ida na hi le achi sa ku sang khat ko zana century ala se ringa chun 15th century san ge hi iti chun kiloi kom na ko bum ho hi ni ko chung chung ana mang be hi loi ka ho bum chun 25 December hi Jesus Christa pe na ni ko in amang bin loi ka ho bum in 6 January so le loi ka ho bum hin 28 March ai lo le 19 20 April ai lo le 17 November hi Jesus Christa pe na ni ko ni ko chung chung min ana mang ji bi nei hiti a om jing la hin Rome le pa Constantine ki di pa hin December tarik som na segi hi Rome te bonok ai hiti bonok ni ko hi Christmas celebration ti a mandingin ay bom panta na hi hiti a hin bon jing lai la hin AD 361 kumahin Pope Julius kitipahin 25 December hi Jesus Christa pin ho aman ni ahi tiin pondo na ay ninda na hi hizitsun AD 500 akipanin 25 December hi Jesus Christa pin ho in iti chun ang timang banta na hi ahi zema chun
Greek Orthodox chule Armenian hobung ki te holoi hin 25 December Jisu Krista pe na ni ko ahi tia manding anom po be izi chun 6 le 8 January Jisu Krista pe na ni ko ahi ti in Greek Orthodox Church chule Armenian hobung ho in amang ji be nei January tarik ku tarik seni ahin tuakan se do chon ho Roman Catholic ho ahin to the Protestant ho bung izat ham khalin to ne 25 December de Jesus Christa pe na ni ko hi ti a iman wa hi ne so kille Christmas a background hi hai te ke zat na ve na hi ne pagan festival Pathin ho lo ho Golno aman wa una. It's a Christmas celebration here. Kung kimangdahin ka muna eh. Versana in December tarik som nila kati Pathin ho lo ho he. Nisa kung katsunga niko atom pen ni ahin. Hitsi tarik som nila katapa na nilizo. Teka na in, tarik som nilakad 20, 21, 22, 23, 24. Tarik som nilakad na nilizo 25 nilahin. Nisahin at haang hako kininahi kiyata sa nabili. Hitsi nisa at haang hako kitsi sun, hitsi kipapi na zala sun. Lam tsum-tsumin tarik som nila ma 25 December lahin pathin ho loy ka hin buno itihin anaboro bidahi so kitle 25 December hi masang lai iranen ho in nisa pathin mitwa pinaniko tiin lobi tain analong zivin buno anaboro zivin Hitia hi pathin ho lo ho he December tarik som nila na he gono za chom chom ana bo jiwin izi chun Christian masaho ai lo le Christian kham tha masaho he hichi pagan festival pathin ho lo ho gono ko na pahin aga sa ji bi nahi ti ho ji chun ho bung lam kai masaho he I Pikibol hem lang ile, kamta ho hi. It's pagan festival lahin asaw da thi dewen ti lungyam angai to bi. Iti chun. Azong na kezi idwa kan se. Pope Julius Ibitwahin. 25 December hi. Christmas celebration naman hi dia pundo na. Ay ni to na. Roman Catholic Church ahin so the Protestant hubung izat ang kanin to ni Hua 25 December Jisu Krista pin ni Hua iman ba so the masang lai izo akan sri kangka ho zon it's a pagan festival ho achi dalawa it's a Christmas celebration ahi ana zao zo diba ashka hi ti la se to mungkin bi nahi so kille Christmas hi ipi atile ni khuchum chuma ti ma na hang ti neu ka da se ya Christmas ni khuchum chuma akiban dona aji penta hi pathin le ka puthinga hoi te ke ja in Jisu Krista apin na har ani kho ki chikten ai sum to nahi Hiji ansu Christmas he hubung masa hoin ni khuchum chuma he anaman jiu tule tu ni ajo he ni khuchum chuma man jong ki da do lai jum da do ai ni hichu bizi ham iti ahale pathin le ka puthinga record vai ta akibol do ji ai pe ni nahi tule
aji aki het lo na he tan ta se ti zong le pathian le ka pu a ko ni ga de lew kana chun pathian le ka bu in ti na se na hi ama te ti nga pu ahim ama te sam po ve atini ama te na sam po ve ati hi zudate ai lo le Israel cha te ase ai ne ata ba chun Israel cha te ai lo le zudate ale pa Messiah hi la ana hele apin dan aphat ho lo hi ki chi ta record ki boarding ki heavy nahi ama ba zudate Jesus Christa desin ni hema pe hi ana santhi ta lo ji wa chu ani khole apadi faita ki hello wa ta rahi so kidle ani na chun Jesus Christa apin chungcha nahi koi macha ana ki sulugin po nahi ama ba mi khat na satan ana ki sulugin nahi ama chu koi ham itia hele Herod the Great Herod le pa Jesus Christa apil chungcha nahi na satan ana ki sulugin nahi hiti ana sata ana ki sulugin ji chun Bethlehem gamfu sunga pasal cakang umni apa nuelam se itu jun hagamen aylo ain ko anasan tahu dahi hizijun Bethlehem gamfu sunga jun kala maogin anake kautai hizijun mihohin hichi likhohi melchi sangin haimil bimlo ahi anomu bilahi hiti hoji ahi Jesus Christa apin ani ko aphadle ani den ani ko hi hoita ihalo ko ahi isi ajo ho umasa ho ahi in chule tuni ajo hi Christmas hi lam chom le ni ko chom ahi timangji ahi amama ihoin 25 December Jesus Christa pe na liku ahi ti imamule ahi so kile Christmas mandile manlo ahi patin le ka putin ku ive ahi le Christmas namante ke di ahi ti nawam ati mo po nahi thupi ang po nahi MTS kasim najin Bible Polesa Christmas ki nang benji ahi Christmas ke kamang po vide Advent Christmas ba ni patta kaman ba ai ba ga Christmas ke kaman ba chole kerala da sungahi o bung tam ta endo Advent Christmas ya man ba Christmas amang lo tatta ta he ne ai le illa na loy go kat ta afanin ai lama he Christmas naman lo ham ete Christmas naman ko ve kati na hila adung he je ni dai ipitida na Bible police lo diva ipitida na Christmas naman lo ham atin adung he je ni kita ba jene ho na Christmas iti mandale adung do na tokka ki undin ni ama ba ila selo na penta usu Bible ba Christmas manding hi manding la man lo hi thupi ang puri ai bangin something is better than nothing khilkhat ki bolchu aki bolu sana aphazone hizia chu tuni ni huahi ehonda Christmas imanoi imanu kapanahi tasanam ikyan chole agam lam ikyan na iman diuti tuli jingai ihet saw izamle aveni ikiti yumbe nahi thuchu ta sape amsu nai ti se na ba am sapem ten Christmas a background atom lam ten ise sa nahi
cho le appointment na in atila chu thu hi ti hi zon bung khat chang khat na ko na pan sai ana de te zon bung khat chang khat na chu ive na he ne atila chu thu hi ati ne itilaya thu ati hi Jesus Christa amata ase na in chule phat bi umlowa thingzing umjing ahina adet se nahi ajitu Jesus Christa hi le Bethlehem apin masanga pana ana uma ahina nahi Genesis bungkhat zangkhat na ku ibe na hele sentilin pathinin Valese ain sindan hi atine Hitlaya pathin ati hi sapa wajun God akitin Hebrew pa wajun Elohim akitine Eho pathin leka buthin thulun lui Old Testament hi Hebrew pa wa isunai Hisi aju akisunna Hebrew pa wa hi ibe na hi le plural khatsana tamse na akimangilai aile khatsana tamse na akimanaile hilaya pathin ati hil pa pathin tule chapa pathin thagau thin pathin phum khat hina avet sai na hi chukille hithin pathin vanelese anase machun Jesus Christa amata alun azal dai ti kicita en apot sini nahi kolesa bungkhat sansom rekuk na ku ibe na hele ama ati nahi ama ati ku Jesus Christa ase na hi nahi kolesa bungkhat sansom rekuk na chu sini date ama thilzong si masana ana umjing sa pe nahi chule ama aju Kilzong si umsu ahita ati nahi. Chukile zon musong zansom to na chukile nahi. Pagkai Yesu Krista ama tae. Kilma na baju bungkhat kanihone ati nahi. So bide ho. Tiji hai teke za inai ko ahile. Yesu Krista leise Bethlehem apin masana ama ano mahitay kicita imubi na ahile tuju tasaphe sudin ahi atihi hoylay Bible sana pinumasape nang iti ahile adam le ibi tonsin na anapa ang jawahin patinin Jesu Krista mitson si tiyahat o dingin iti sun anabunta nahi Aila hiti thu ta sapi ahung so theng na ding Bible akimuna masapen na munchu Genesis bungthum sansom na nahi ai nahi thiengao honso balam thiengao chule Isaiah thiengao on Jesus Christa ahung painting thu ta sapi ahung so ding pahi thiengao hon na sei du benai chukil le maika thiengao bin apin na ding mun tha sapi ahung so na ding mun hozo hoi ta ke chan ana sei du nahi Jesus so bite ho I Bible ive na le thu ta sapi ahung so the na ding he Genesis bungthum tang so na ya tin masape nahi ai le ipizia Jisu chu thu to ate ka ham iti umjido hoi te ke za he te givin judate le brite in thu akom da le ata san da hi neo ka da le leo he judate hi thu ata san da le akom da hi thu kiti hi thilbo theina tahana ne hi ti ata sanu be nahi chule valale se jo
thu ako na kisi mahi chule thu hin dam sa thena hazo ane de ti hi judate in thu ata sanna ko na chu ahi hi chukile great te in thu apom dan chule ata sanna hi la be kit le I had my win great te hi meeting Mithim lekhathim pe ahim pe iti lekhathim ho la him Alexandria philosophy mi ka ame amma fahin khiti ase hi vanuli se na adu pe hi thu ahi nahi iti thu hi mancha pa ke vanuli se ni se hi ati ata ba jun Genesis book kha sumpu ibe na hele thu mancha patheni wana leisi ain se do chi te mu ge dai so me de ho thu ki ti he ge theina he theina e pi in chule thu hi pathen le bi hin ka pa la hi ati wa hi hizia chu ama ho he the bia jisu chu pathen le mi hin ka palai ahi na chu thu a ahi chen ahi ati nei chu kit le great te hen thu hi hi zani en amamu ve dai kana chun logos ati vin chu le ani na chun rema ati ve dai logos ki ti hi thu ti na hi chule rema kiti hi pathin kam sunga ko na hu po to thu sei na in ama mu de dai tin logos le rema he in long ko bin katin greek te chun iti lam do la se van iti a he de mi him cha ha sin na bu hing thei ning ham hing thei lo ti hi pathin kam sunga ko na hu po to thu a bu hing ding hi Greek te thu apom dan le ata san dan ju ahi ne ata ba ju so de de ho paka Yesu Krista hin ko hi ve na hai le ni som ni le zan som ni an ngo zo ba hin satan na hem ta hi heti jun satan namma pathin sapa na hi le heti sum hi Saha kisu sen ati nei. Ela pakai Yesus Kristus adon tunin mihim saha zinga him ahi bol pathin kam sunga ko na po to thu abo him hi ati nei. So bideho Hicilaya thu ati hi Yesus Kristus amata aseina ahi nei. So kile ama hi leisik ni hima ahum pin masanalo anum sa itai chule hiti thu ki mancha pathin wan leisik en se hi ti hi apoi ni na en se do mu ni na hi chule athum na en thu chu ta sa pe usu ta ki se na ba apoi thum na chun thu chu thanei ta hi ti hi Trong cha ana ve kit leo na thu chu pathin hi chule pathin chu hagaw hi ti zo I have ni hi chi hagaw je da hi ki mu thei lo hin la ana to in ki mu da hi chu da bo na chu thu chu thanei ta hi in pathin ta bo ma gel de hi na Betsanin Dairas lengwain Daniel thina dingin khut hekna soi ana boltan hi hiti jun Daniel hi sake ba kai suma le dingin amukan chu phanin Dairas lengwain Daniel hi
hu do nong the se ni hi ani wangin thu chu thanei ta ai lo la thu chu thanei yo hi ta li chun ana hu do the ta pon kizi chun dairas me phai Daniel Koma tanti nei lo wa na ho jing na pathin chun na hu do te hen ti in dairas lem phai Daniel Koma na se hi so bi de ho ti che phai te ke za ngai tu a hi le thu ai lo le a thu khut he na dairas lem phai ana ko chu ama lem pa sa na din zo ai ka le he ti ke chi te i mo vi ne chu kin le thu chu a ki mo the pon a hi wangin ogin na ki za hi vetsa in pathin mosi hambola an ko bachun mosi nadi namun hi mun the ahi ati ne mosi ogin azan ahi wangin amu po hi chukil le pathin no ahi na kum kisujin tuisa humlen di ahi ati ne chukil le pathin Abraham an ko ki di ne nagam nei se da han ti pathin an ko vi ne so bi de ho no hin ko le Abraham hin ko hi ve na hen ama ni hin pathina ko nin thu ai lo le ogin ana za honin ai wangin pathin chu alam thei ti an ko le hi so bi de ho hizitun noa le Abrahamin pathin thu anata asamon zalin so cha na le athena na cham ane ti hi ki jita mo bi ne hizitun so bi de ho thu hi Krista hi je jun Krista in ho John sin na in lai ta ma John sin na ko na hu to in the na di wa pakai su Krista tu ni mi hu ai le se de he ma hum pe na ai ni hi ja ju ko hi le ama ta san chan chu so chanin mang tha lo ni hi ti lo hi ani nai ila se do nom ki lo ni hi cho le a chai na pe ni thu chu mu the jin au min ngai du na sim do ta ti hi chom cha ana ve le wa Galatia bungli chang di le chang na chu di na hi ne ai wangin ha hin ta in dan thu ya ho hat do ding le e ho chapa lam thu I hi te na dingun pathin a chapa in so ta hi ati ne so bi de ho pathin hin te hi lam chung choma agama I wi ji hi chule pathin thim gao ho so cha ho hiti lam chung chomin anam chain ai wangin mi ho in Krista pathin ahi lam hathalo ta am nahi hiti mi ho ahe mu the jin ahum na nahi hiti ju so cha zonin zon bu ka cha som na ni na ju hiti a se hi ne Chuin thu chu ta sa ke ang su in ila wa hum chengin ke hon alu pina pa ko na chapa chang khat se lo pi chu lung si le tu ta dim se in ka bu ta ve athi nei Hiti chu Jesu Krista le se le he ma ahum bin na thu chu ta sa te su ta nahi tia zon asina hiti chu ahi chule e hon Christmas topic na zon mamu bi nahi azi chu tunin na hodingin David ko pia tu hina ka pinta
ama chu pakai Krista hi ati nei so bete ho Jesus Krista leise lihema hampe so cha zoni thu chu ta sapen amusu tai ati hin pathin mi nai du na ai lo le pathin mi nai du na ke pun do na ai ta nei da to believe hamin ana sei khat izalin sa jong le ga sei le ba hiti na sei le mi khat a khojin a chin a him si mi buzang khat chenai bu khat mi khat ne hiti chun ana chun zal ta na hi le si mi khat khat jong a chun le in si mi khat khat jong hi ama changin chule abu ho jong hi si le ta ne ala biligramen it is mi ho chu hospital jong ka pui nomen chule abu ho jong ka sa ta ki nomen hi ai wangin ta ki tho ti bo ka bo thei pu ama wa si mi ho ki tho pi the na na chu si mi ke ki su ma ji da hi ati nei chu ta ba chu Jesus Krista mi hem ho in ata san ke na de wa chu leise mi he ma hum be na hi hi ti hi ise do mon ke do be nei Jesus Krista ape na chun inzo la sa be wa na wan ti hom zong wa choi la sa be chung nong pe na ha the do pi hen lấy chúng ta dùng thay cho mình hôn là làm lẻ hen tin và là hoàn thì hôn rồi cái ba tên mà chơi là sao vậy đấy chú có kêu chơi là mình kèm ngồi chinh hôn rồi Jesus Christa biết hè mà appeal sau cái hoàn thì mình hết sát phạt và chun ama hồ zong akia ngồi chinh nó đa này thì chun chỉ vậy bộ đi cái học về thì hè về đấy chú kia là Asile khatim ho Asia kunin Jesus Christa Bethlehem apete I have him it is so la ma pa moving agu bomo moving sana bego mo it is an moving he it that moving so be there tu ni sing ka thu chu ta sa te ta ki se na ba ama sa ben ten Christmas background in a say divin ani na in ati la chu thu ma hi ti se divin chu le athum na chun thu chu thani ka hi ti se divin a chai na be na chun thu chu mu the ji na min ngai lu na sin do ta ti se divin so be te ho thu ta sape a muso hin pathin ei du na apun do a chole ei du na ko che ai ta nei hisia chu pathin ei du na ei kho sa na athalu wa yum na lai du ham so te ho mi thin polin ti na sei he ei ho chon sin na in lai ta win Jesus Christa atitan hi ati nei so biteho nai lu nazali Jesus Christa hai lei Bethlehem dilhum zo om ta lo Bethlehem bo imuna nai lu nazali anapeni nai lu nazali gente hasana tam pi atuin pros ge ati nei Jesus so biteho nasin pai iti nasin nei kipa in le mote vanal lempa ute apin nihin vanoi kipa na doso hen in nasin pa sili izitun so peteho thu ta sake aso hin eho pa sansate engai na e lu se na apat si tahi Hizitun tu ne ko so ke ho
pa ni ngai du bomin e hon ta ma ngai du te he sei do nom ki no be dai chu le ke mo chi ho e pa kai ban ti ni he sa chun ta sa na lin ta anei ju chu le pa thi ngai sa na anei ju pa chun akia mo chi ho be an da ha be it is chi bai ko e mo be dai ti mo be Jesus so be de ho tu ni Jesus Christ a pe na ni ko ti man ka ne ke mo chi ho ta san na le pathin anai sa na pau he e hon ne ni mo hi ikide sa be dai chu le atsai na pe na chu a si le hakim ho in thil pin pathin na ho be dai he ji chun Jesus Christ a pe na ni ko ka ne e hon chu thil pin pathin ho be ti isei do no mo be dai ji chun so be de ho pathin ngai lu na le yu tin pathin ta san na pathin ngai sa na chole thin pe a pathin le ho diu hi so ni jem kai ki ti no mo be dai sei do kham kham pathin ron cha ma ni